Friends, myself Satyashree Satpathy, Learn with Sri channel को तुम मानक वेलकम करची। ओके तो आज पूर्वर पढ़ी आमर जो सोर्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व भारतीय इतिहास उत्पादन विषय में पढ़े सारी आम यूनिट 1 फर्स्ट चैप्टर में कंप्लीट कर देती क्वेश्चन आंसर डिस्कस कर देती। देन सेकेंड थिला आमर फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर व भारतीय संस्कृतिर मूल भित्ति। तो तार दीटा पार्ट अच्छी से गोटे हूँ हरप्पान कल्चर विषय आम कर हरप्पा संस्कृति विषय आ गोटे हूँ ऋग वैदिक और लेटर वैदिक एज उपर है। तो हम फास्ट आज आम हरप्पान कल्चर विषय पढ़िया हरप्पा संस्कृति विषय डिस्कस करवा। ठीक अच्छे तो स्टार्ट करवा। तो मु किछिटा स्लाइड्स रे कन्वर्ट करछि तम मानकु इजी अब बोलिकी कहीं ना ये जो विषयटा बहुत ही लंबा विषय टेक्स्ट बुक रे। तो टेक्स्ट बुक रे पढ़ले तुम मे भी इंटरेस्टिंग लगी न पारे तुमको बोरिंग लगी पारे तो मु ताको स्लाइड्स रे कन्वर्ट कर देछि। ओके तो चलो स्टार्ट करबा। तो फर्स्ट आम आसवा केमिति आविष्कार माने आविष्कार इतिहास माने कौन आविष्कार होता केमिति ता विषय जानिबा माने स्टार्टिंग कोठू होता फर्स्ट। तो फर्स्ट स्टार्टिंग होता 1826 बा 1826 रे कौन ना चार्ल्स मानसन प्रथम हरप्पा भग्नावशेष देखिथिले किंतु एहाकू अलेक्जेंडर समय बोली से भाबिथिले हैला गोटे भूल धारणा होता। देन 1820 सॉरी जदि मिस्टेक करछि 1872 रे अलेक्जेंडर कनकिंगम तो सी गोटे मोहर पाइथिले सी मध्य एहाकू विदेशी बोली मने करथिले। देन 1920 रु 21 हरप्पा खनन मोहेंजोदारो खनन हैला ताकू किए करथिले ना दयाराम साहानी एवं रखलदास बनर्जी। ओके कि हरप्पा खनन करथिले दयाराम साहानी मोहेंजोदारो खनन रखलदास बनर्जी करथिले। देन ताको औपचारिक गवेषणा करथिले किए घोषणा करथिले सॉरी गवेषणा करदेली घोषणा करथिले सर जॉन मार्शल। यही नूतन सभ्यतार आविष्कार संपर्क से माने विश्व को पूरा ऑफिशियली घोषणा करथिले। ओके बुझेला को मसिया कौन होता डिटेल स्लाइडिंग रे माने स्लाइड्स रे डिटेलिंग रे नहले भी लिखि देछि। ओके एटा क्वेश्चंस आसी पारे हम डिस्कस करी। ओके देन आसवा भौगोलिक विस्तृत एवं तांकर समय काल विषय। तो समय काल को तीनटा स्टेप रे आ भौगोलिक को मेंशन कराइछि। ओके ये जो तीनटा स्टेप रे डिस्कस हेछि कोठी को। तो तांकर भौगोलिक माने जो स्ट्रक्चर थिला ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर व विस्तृति केते थिला ना 15,40,000 वर्ग किलोमीटर माने 1.54 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ओके ये जो तीर गुड़ा देखुछ ये सब स्टेप बाय स्टेप से कहिछि कोठी कौन थिला समय काल विषय भी लिखि देछि एंड कोठी कौन थिला ता विषय भी से लिखि देछि। ओके देन चलो ताले फर्स्ट आमे देखिबा तांकर कौन ना प्रक हरप्पा बा प्री हरप्पा जोड़ा कि ख्रीष्टपूर्व 35 रु 26 थिला सेते ग्रामीण अवस्थान को रु विकास होउथिला जोड़ा कि आलिमगढ़पुर उत्तर प्रदेश आला। देन स्टेप 2 रे परिपक्व हरप्पा से मैच्योर हो गला हरप्पा माने जो सभ्यता जोड़ा कि ख्रीष्टपूर्व 26 रु 1900 माने उन्नत नगरी रो सभ्यता हो गला कौन ना दाइमाबाद महाराष्ट्र जोड़ा एबे अछि दाइमाबाद जोड़ा एबे महाराष्ट्र रे अछि। देन स्टेप 3 रे विलंबित हरप्पा व लेट हरप्पा जोड़ा पतन आरंभ होला 1900 रु 1300 ख्रीष्टपूर्व भितर। तो तार येटा कोठी थिला ना
ଗେଣ୍ଡୋର ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଆଉ ଗୋଟା ହେଉଛି ମାଣ୍ଡା ଜାମ୍ମୁ ଓ କାଶ୍ମୀର, ଏଇ ଦୁଇଟାରେ ଥିଲା। ତ ଏଠି ଆମେ ଜାଣିଲେ ତାଙ୍କର ଭୌଗୋଳିକ ବିସ୍ତୃତ ଏବଂ ସାମୟିକାଳ ବିଷୟରେ। ଦେନ୍ ଆମେ ଜାଣିବା ତାଙ୍କର ନଗର ପରିକଳ୍ପନାଟା ବିଷୟରେ। ତ ତା ନଗର ପରିକଳ୍ପନା ଦୁଇ ଭାଗର ବିଶିଷ୍ଟ ସହର ଥିଲା, ଗୋଟେ ଥିଲା ଦୁର୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ, ଗୋଟେ ଥିଲା ନିମ୍ନ ସହର। ଦୁର୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ ମାନେ ଯୋଉଠି ମାନେ ସେଟା କି ପଶ୍ଚିମ ଦିଗରେ ଥିଲା ଆଣ୍ଡ ସେଟା ପ୍ରାୟ 20 ମିଟର ଉଚ୍ଚ ସ୍ତୂପ ଉପରେ ଥିଲା। ତାର ମେନ୍ ପର୍ପସ୍ ବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶାସକ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କ ବାସଗୃହ ଓ ସର୍ବସାଧାରଣଙ୍କର ଅନୁଷ୍ଠାନ ପାଇଁ ତାର ନିର୍ମାଣ ହେଇଥିଲା। ଦେନ୍ ନିମ୍ନ ସହରରେ କ'ଣ ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିଲା, ବହୁତ ବଡ଼ ଅଞ୍ଚଳ ଥିଲା। ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର ବାସସ୍ଥାନ ବା ଯୋଉଟା ପ୍ରଜାମାନେ ନର୍ମାଲ ଲୋକ ଯୋଉଠି ରୁହନ୍ତି। ତାଙ୍କର କ'ଣ ଥିଲା ନା ସମକୋଣୀୟ ରାସ୍ତା ଥିଲା ବା ତାଙ୍କ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ାକ ସମାନ କୋଣରେ ଥିଲା। ମାନେ ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରାୟ 9 ମିଟର ଚଉଡ଼ା ଥିଲା, ପରସ୍ପରକୁ ସମକୋଣରେ ଛେଦ କରୁଥିଲା, ମାନେ 90 ଡିଗ୍ରୀରେ। ଏବଂ ଗୃହ ନିର୍ମାଣରେ ପୋଡ଼ା ଇଟାର ବ୍ୟବହାର ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କ ଘର ଗୁଡ଼ିକ କୋଉଥିରେ ନା ପୋଡ଼ା ଇଟାରେ ତିଆରି ହେଇଥିଲା। ଓକେ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ତାଙ୍କର ସର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବା ବୃହତ ସ୍ଥାନଗର ବିଷୟରେ। ତ ଏଇଟା ତାର ପୁରା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରାଲ ବତେଇଛି ପୁରା କେମିତି। ଓକେ, ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ତା ଆକାର ବିଷୟରେ ଯିବା। ତା ମୂଳ କୋଠା ହେଉଛି 180 ରୁ 108 ଫୁଟ, ସ୍ନାନଗାର ହେଉଛି 39 × 23 × 8 ଫୁଟ। ଓକେ, ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଥିଲା କୋଉଠି, ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ପଥ ଯୋଉଟା କି ଚିହ୍ନଟ ହେଇଛି। ଓକେ, ମୁଁ କିଛି ବେଶୀ ଦେଖଉନି କାରଣ ଏଇଟା ଆଗରୁ ପଏଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ହେଇଛି। ତ ପ୍ରବେଶ ପଥ କ'ଣ ନା ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପରସ୍ପର ବିପରୀତ ଦିଗରେ 2ଟି ପାହାଚ ଶ୍ରେଣୀରେ ଥିଲା। 2ଟି ପାହାଚ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇଠି ଗୋଟେ ଥିଲା, ଏଇ ସାମ୍ନାସାମ୍ନି, ଏଇଠି ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ଥିଲା। ଦେନ୍ ଜଳର ଉତ୍ସ ପୂର୍ବ ଦିଗରେ ଥିବା ଗୋଟେ ବିଶାଳ କୂପ ଥିଲା ଯୋଉଠି ସେମାନେ ପାଣି ନେଇ ପାରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ସେକେଣ୍ଡରେ କୋଠରୀ ଥିଲା, ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦର୍ଶକ ମଞ୍ଚ ବା ପୋଷାକ ବଦଳ ପାଇଁ କୋଠରୀ ଥିଲା। କିଛିଟା ଲୋକ ସେଠି ବସିକି ଦେଖୁଥିଲେ, ଆଉ କ'ଣ ଯୋଉମାନେ ଚେଞ୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ ତାଙ୍କର ପାଇଁ ଏଠି ସବୁ ରୁମ୍ସ ଥିଲା। ଦେନ୍ ଆସ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ। ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏକ ନିର୍ଗମ ପଥ ଦ୍ୱାରା ପୁରୁଣା ଜଳ ବାହାରକୁ ଯାଉଥିଲା, ମାନେ ଯେତେକ ସବୁ ପୁରୁଣା ପାଣି ସବୁ ସେଇବାଟେ ବାହାରି ଆସୁଥିଲା। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାରର କ'ଣ ଥିଲା ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ବା ତାଙ୍କ ସ୍ଥାପତ୍ୟ ବିଷୟରେ ସେ ପୁରା ଡିସ୍କସ୍ କରିଛି। ଗବେଷକଙ୍କ ମତରେ ଏହା ଧାର୍ମିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଥାଏ, ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ହାଇ କ୍ଲାସ୍ ସେମାନଙ୍କର। ଦେନ୍ ଆସିଲା ତାଙ୍କର ପରିବେଶ ଓ ପରିମଳ, ମାନେ ନର୍ଦ୍ଦମା ନିଷ୍କାସନ ପ୍ରଣାଳୀ ତାଙ୍କର କେମିତି ଥିଲା। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଥିଲା ଘରେ ସ୍ନାନଗର, ଦେନ୍ ଗଳି ରାସ୍ତାର ନର୍ଦ୍ଦମା, ଦେନ୍ ଅବରୋଧ ପ୍ରଣାଳୀ, ଦେନ୍ ମଇଳା କୁଣ୍ଡ। ଏ ତ ସବୁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ୍ ହେଲା ଘରେ ସ୍ନାନଗର। ତ ଘରେ ସ୍ନାନଗର କ'ଣ, ଅବଭିୟସଲି ହାଉସ୍ କୋଉଟା ଓକେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଘରର ପାଣି ଛୋଟ ନାଳ ଦ୍ୱାରା ବାହାରକୁ ଆସୁଥିଲା। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସବୁ ଘର ଥିଲା, ସେ ଘରର ଛୋଟ ନାଳ ଥିଲା ଯୋଉଦ୍ୱାରା କି ପାଣି ସେ ବାଟେ ବାହାରୁଥିଲା, ଖରାପ ପାଣି ଯେତେବେଳେ। ଗଳି ରାସ୍ତାର ନର୍ଦ୍ଦମା, ଘରର ଯୋଉ ସବୁ ନାଳି ଗୁଡ଼ାକ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ସହ ସଂଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ କନେକ୍ଟେଡ୍ ଥିଲା, ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଡ୍ରେନ୍ ସହିତ। ରାସ୍ତାର ଯୋଉ ନର୍ଦ୍ଦମା ଅଛି, ପାଣି ବାହାରିକି ନର୍ଦ୍ଦମାକୁ ପଡ଼ୁଥିଲା। ଆବଦ୍ଧ ପ୍ରଣାଳୀ କ'ଣ, ଏହି ମୁଖ୍ୟ ନର୍ଦ୍ଦମା ଗୁଡ଼ିକ ପୋଡ଼ା ଇଟା ବା ପଥର ଦ୍ୱାରା ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରିଦେଉଥିଲେ ବା ତାକୁ ଗୋଟେ ଆବଦ୍ଧ ବା ବନ୍ଦ କରିଦେଉଥିଲେ। ଦେନ୍ ମଇଳା କୁଣ୍ଡ କ'ଣ, ସେସବୁ ବର୍ଜ୍ୟବସ୍ତୁକୁ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବ୍ୟବଧାନରେ ଗୋଟେ ମଇଳା କୁଣ୍ଡ ନିର୍ମାଣ କରେ, ଯୋଉଠି ସବୁ ମଇଳା ପାଣି ହିଁ ଇନକ୍ଲୁଡ୍ ହେଉଥିଲା, ଯେତେକ ପାଣି ଯାଇ ସେଇଠି ଜମା ହେଉଥିଲା। ସମକାଳୀନ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଭ୍ୟତାରେ ଏତେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇ ନଥିଲା, ମାନେ ଏତେ ଭଲ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେତେବେଳେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସିଷ୍ଟମରେ ନଥିଲା। ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଗରୁ, ମାନେ ତା ପୂର୍ବରୁ ବା ତା ପରେ ହେଇନଥିଲା ହେଲା। ଦେନ୍ ଆମେ ଆସିବା ତାଙ୍କର କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ। ତ କୃଷି ଓ ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ବିଷୟରେ ସେ କ'ଣ ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା କ'ଣ ଥିଲା ତାଙ୍କର।
तो सेमाने दी रकम फसल करथिले, गोटे थिला रबी फसल, गोटे थिला खरीफ फसल। रबी फसल जोड़ा सेटा सेमाने शीत दिन करथिले, और खरीफ फसल जोड़ा सेमाने खरा दिन करथिले बा ग्रीष्म ऋतु रे। रबी फसल से माने गहम, बार्ली, बिरी, मुग, मसूर डाली, सोरिष ये सब फसल करथिले चाष करथिले। खरीफ फसल से माने बाजरा, धान, कपा ये सब चाष करथिले। धानर चाष प्रमाण कोठी मिले ना लोथल और रंगपुर प्रमाण मिले जे से माने धान चाष भी करुथिले होला। ओके ये प्रथम सभ्यता थिला जे कि कपा चाष करथिले बा कॉटन चाष करथिला। ओके तांको कृषि रो ज्ञान कौशल केमती थिला, कालीबंगन लंगल चाष करा जाउथिला, जमीर चिन्हट मिले, और बानियालु टेराकोटा तयारी लंगल मिलिछि। जलसेचन पई कूप ऊपर निर्भरता थिले से बा कूओ ऊपर से माने डिपेंडेबल थिले जो सब पानी देबे तापर। तो यही सब थिला तांको कृषि और खाद्य निरापदा। तो यही सब से माने चाष करथिले होला। देन आसे तांकर वैश्विक ज्ञान और कारीगरी उपरे। ता वैश्विक ज्ञान कोन था ना, धातु विद्या विषय जानथिले, धातु विषय जानथिले, माळी कारखाना विषय जानथिले, माटी पात्र निर्माण विषय जानथिले। तो से धातु विद्या तंबास टीण मिसे ब्रोंज प्रस्तुत कराउतले। उपकरण कोन थिला, कुराड़ी, छुरी, बर्छा, आईना, लास्ट बॉक्स प्रणाली व्यवहार करी से माने करथिले हैला। देन माळी कारखाना चाहुदार एवं लोथल ठारे कारखानार अवशेष मिले। ये सब कारखाना थिला बोली प्रमाण मिले बा तार किछिटा अंश मिले। उत्पादन कौन थिला ना, क्रानलिन, जस्फर, स्टीएटाइट, सुना और रूपा। जदि मु किछिटा उच्चारण करे मिस्टेक करतबी ताले सॉरी। ओके देन थिला माटी निर्माण माटी पात्र निर्माण। कुंभार चक्र निर्मित कला और नाली रंगर माटी पात्र थिला मन तैयारी होथिला। खाद्य संरक्षण पई, खाइबा रखिया लगी, तेल रखिया पई स्वतंत्र पात्र थिला होला। पात्र साई पात्र पई पात्र ऊपर ज्यामितिक चित्र भी होथिला। तो ये सब थिला तांकर कारीगरी और वैश्विक ज्ञान माने तांको टाइम रे टेक्नोलॉजिकल नॉलेज होला। देन आसे तांकर माप केमती माने ता जो माप ओजन जो मानीकरण रो अद्भुत दृष्टांत केमती से माने करूथिले। तो ओजन प्रणाली थिला कोन 1 2 4 8 16 32 ऊपर को 160 200 320। तो से माने 16 रो अनुपात मूल मानदंड थिला तांकर माने मेन थिला जार ओजन 13.7 ग्राम थिला। इटर अनुपात निर्माण रे व्यवहृत इटर मानक अनुपात थिला 1:2:4 रो उच्चता हैला। देन मोहेंजोदारो सामुका निर्मित एवं लोथल हाथी दांत निर्मित रो गोटे कोन मापदंड मिले माने एई जो दीटा जिंस से माने मापुथिले हैला। तो एटा थिला तांगर माने कोन ओजन करियर टेक्निक हैला। देन आसे तांगर वाणिज्य एवं बाहिर देश सह संपर्क विषय रे। तो अभ्यंतरण वाणिज्य का थिला ना राजस्थान सॉरी राजस्थान क्षेत्री रे क्षेत्री रे संभार माने वाणिज्य थिला। बालकोट लोथल और नागेश्वर भले जगह तांकर सामुद्रिक सामुकार वाणिज्य थिला। अंतर्जातीय वाणिज्य कौन थिला ना दिलमुन और मागन देई वाणिज्य करथिले। कोठी ना मेसोपोटामिया रे सेमानंकु मान मेसोपोटामिया रे सेमानंकु
ହରପ୍ପା ମାନେ ସେମାନେ ହରପ୍ପାକୁ ମେହୁଲା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 2350 ଆୟୁଚର ରାଜା ସାରଗନ ଲେଖାରୁ ଏହା ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତାଙ୍କ ସମୟରେ ସେ ରାଜା ହରପ୍ପା ବିଷୟରେ ଲେଖିଥିଲେ ଆଉ ସିଏ ମେନସନ କରିଥିଲେ ହରପ୍ପାକୁ ମେହୁଲା ବୋଲି କହିକି। ମେସୋପଟାମିଆରେ ହରପ୍ପାର ମୋହର ଏବଂ ସୁମେରୀୟ ପଦ୍ଧତିର କବର ହରପ୍ପାରେ ମିଳିଛି। ବୁଝିଲେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ତାଙ୍କର ହରପ୍ପା ଆଉ ମେସୋପଟାମିଆର କ'ଣ କନେକ୍ସନ ଥିଲା ପରସ୍ପର ସହିତ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ବାହିଦେଶ ସହ ସମ୍ପର୍କ। ଦେନ୍ ଆସିବା ଏକ ଅସମୀହିତ ରହସ୍ୟ ବା ଲିପି ଏବଂ ମୋହର, ଯୋଉଟା କି ଆମେ ବୁଝିପାରୁନା। ତାଙ୍କର ମୋହର ସିଲ୍ସ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ମୋହର କେମିତି ଏଇଠି ପ୍ରଧାନତଃ ଷ୍ଟିଲ ଟାଇଟ୍ ବା ମୃତ ପଥର ନିର୍ମିତ ଏଇଟା ଷ୍ଟିଆଟାଇଟ୍। ଓକେ, ଯୋଉଟା କି ଆୟତକାର ବା ବର୍ଗକାର ଦିଟା ରକମ ହେଇଥାଏ। ମାଲିକାନା ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଚିହ୍ନଟ ପାଇଁ ଏଇଟା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଉଥାଏ। ପଶୁମାନଙ୍କ ଚିତ୍ର ଏବଂ ଉପରେ ଲିପି ଖୋଦିତ ଥାଏ। ଏଇଟା ଲିପି ଆଣ୍ଡ ଏ ପଶୁର ଚିତ୍ର। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ ସ୍କ୍ରିପ୍ଚର ବା ଲିପି କ'ଣ ନା ପ୍ରାୟ 400ଟି ସଂକେତକ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ଏହାକୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଇ ପାରି ନାହିଁ, ମାନେ ବୁଝି ପାରୁନାହାନ୍ତି। ଲେଖା ଗୁଡ଼ିକ ପ୍ରଥମେ ଡାହାଣରୁ ବାମକୁ, ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଧାଡ଼ିଟା ତାଙ୍କର ବାମରୁ ଡାହାଣକୁ ଲେଖାଯାଉଥିଲା। କୁହାଯାଏ ଯେ ତାଙ୍କ ଯୋଉ ଲାଙ୍ଗୁଏଜଟା ଦ୍ରାବିଡ଼ ଭାଷା ସହ ସିମିଲାରିଟି ରଖେ। ଗବେଷକ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ହେଲା। ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଲିପି ଏବଂ ମୋହର ବିଷୟରେ ଧାରଣା ବା ଯୋଉଟା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ଗବେଷକ ମାନେ। ଓକେ, ଦେନ୍ ଥିଲା ତାଙ୍କର କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଆରାଧନା ଉପରେ କ'ଣ ତାଙ୍କର ଥିଲା ଇଏ ସବୁ, ମାନେ କ'ଣ ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, କ'ଣ ଆରାଧନା ଥିଲା, ମାନେ କାହାକୁ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ। ତ ସେମାନେ ମାତୃଶକ୍ତି ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖୁଥିଲେ। ଟେରାକୋଟାରେ ଗୋଟେ ନାରୀ ମୂର୍ତ୍ତିରୁ ସେମାନେ ମାନେ ଖୋଜିବା ବେଳେ ଗୋଟେ ଟେରାକୋଟାରେ ନାରୀର ମୂର୍ତ୍ତି ମିଳିଛି, ଯୋଉଟାକି ମାଟିରେ ତିଆରି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଜଣାପଡ଼େ ଯେ ମାତୃଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ଦେନ୍ ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ଗୋଟେ ମିଳିଥିବା ମୋହରରେ ଯୋଗୀର ମୂର୍ତ୍ତି ଦେଖାଯାଏ। ଡାହାଣ ପଟରେ ହାତୀ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ହାତୀ ଓ ବାଘ ଅଛନ୍ତି। ବାମରେ ଗଣ୍ଡା ଏବଂ ମଇଁଷି ଅଛି ଆଉ ପାଦ ତଳେ ଦିଟା ହରିଣ। ତ ଏଇ ଯୋଉ ପିକ୍ଚରରୁ ଜଣା ପଡେ ଯେ ସେମାନେ ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ଯୋଉଟା କି ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋରୁ ମୋହରରେ ମିଳିଛି। ପ୍ରକୃତି ଓ ପଶୁ ପୂଜା ବି ସେମାନେ କରୁଥିଲେ ବା ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ, ଲିଙ୍ଗ, ଜହ୍ନି ପୂଜା ଏବଂ କୁଜ ଥିବା ଗୋଟେ ବୃଷଭକୁ ତା ସହିତ ଗୋଟେ ଏକ ଶୃଙ୍ଗୀ ବା ୟୁନିକର୍ଣ୍ଣ ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ, ତାର ପୂଜା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ତ ଏଇ ସବୁ ସେମାନେ ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ ଆଉ ମାତୃ ଶକ୍ତିକୁ ସେମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଥିଲେ। ପଶୁପତି ଶିବଙ୍କୁ ବି ସେମାନେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ, ତା ସହିତ ପ୍ରକୃତି ଆଉ ପଶୁଙ୍କୁ ବି ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ତ ଏଇଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଧାର୍ମିକ ବିଶ୍ୱାସ ଆରାଧନା। ଦେନ୍ ତାଙ୍କ କିଛିଟା ପ୍ରମୁଖ ନଗରୀ ଓ ତାର କିଛିଟା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି, ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ବା ଫିଚର୍ସ, ୟୁନିକ୍ ଫିଚର୍ସ। ମହେଞ୍ଜୋଦାରୋ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସିଟି, ପ୍ରମୁଖ ନଗରୀ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ବୃହତ ସ୍ନାନାଗାର ଗୋଟେ ବୃହତ ଶସ୍ୟାଗାର ଆଉ ଗୋଟେ ମୃତ୍ତକର ସ୍ତୂପ ଦେଖାଯାଏ। ଲୋଥଲରେ ତାଙ୍କର ପୋତାଶ୍ରୟ ବା ଜାହାଜ ଘାଟ ଦେଖାଯାଏ, ଯୋଉଠି ସେମାନେ ସାମୁଦ୍ରିକ ବାଣିଜ୍ୟର କେନ୍ଦ୍ର ବୋଲି କହନ୍ତି ସେତେବେଳର। ମାଳିକାରଖାନା ବି ସେଇଠି ରହିଛି। ତୋଲାଭିରାରେ ସହରର 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ସେଠି ପଥରର ବ୍ୟବହାର, ବିଶାଳ ଜଳାଶୟ ଏବଂ ସାଇନ୍ ବୋର୍ଡ ଗୋଟେ ଥିଲା। ଦେନ୍ କାଲିବଙ୍ଗାନରେ ଆଉ ଗୋଟେ ତାର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରମୁଖ ନଗର, ଯୋଉଟା ହଳ କରାଯାଇଥିବା ଜମି ଥିଲା, ଅଗ୍ନିକୁଣ୍ଡ ଥିଲା, ତା ସହିତ ଭୂକମ୍ପ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଗୋଟେ ପ୍ରମାଣ ମିଳେ। ତ ଏଇ 4ଟା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମେନ୍ ନଗରୀ ଆଉ ଏଇଟା ତାର ଥିଲା ସବୁ ଫିଚର୍ସ ବା ତାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ। ଦେନ୍ ଆସିବ ତାର ସେ ଯୋଉ ସଭ୍ୟତାର ପତନ କେମିତି ହେଇଥିଲା, ଗୋଟେ ବଡ ସଭ୍ୟତାର, ସେ ବିଷୟରେ। ତାର 2ଟା କାରଣ ଅଛି। ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ, ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହଉଛି ମାନବୀୟ କାରଣ। ତ ପ୍ରାକୃତିକ କାରଣ କଣ ଥାଇପାରେ?
जो प्राकृतिक कारण होची नदीर गतिपथ परिवर्तन हो गला बा चेंज हो गला सेटा धीरे धीरे आ बारंबार बन्या हला बा जा सकाशे संग प्रॉब्लम हला लोक मान मरि गले आस्ते आस्ते सरस्वती नदी सेतळे थिला एंड सेटा सेतळे कोन शुष्कता एवं को भूकंप हला सुखी गला एंड धीरे धीरे सेटा कोन जे सुखी गला मरुड़ी पड़ गला तापर नेचुरल डिजास्टर बा प्राकृतिक जो ये जगो अवक्षय जगो भूकंप है से भी लोक चलीगले घर भांगला देन मानवीय व परिवेश कारण कौन जंगल क्षय गला गछ बछ सब नष्ट हो गला जंगल नष्ट हो गला जलवायु परिवर्तन हो गला परिवेश माने पाणीपाग चेंज हो गला सब आ गोटे कह जाए आर्य मान आक्रमण होता माने व्हीलर मतरे जन व्हीलर जे गवेषक तांको मतरे वैदिक आर्य मानक आक्रमण यही पतनर कारण हेई पारे बोली से माने कहंती हला जदि आर किछि प्रमाण नाही देन लास्ट रे आसीबा निष्कर्ष माने कोन शांति और प्रशासनिक श्रृंखला को उन्नतम उदाहरण पर हमें नबा आगु क्या समकालीन इजिप्ट हो बा मेसोपोटामिया पर एठार कौनसी विशाल राजप्रसाद नथिला सामरिक एकछत्रवाद किंबा युद्धशास्त्र प्राधान्य देखा मिले नहीं यही सभ्यतार प्रकृत महानता कौनसी राज्यर क्षमता नथिला बरं नागरिक मानकर श्रृंखला रे थिला 1:2:4 इटार अनुपात रे थिला मुझे इंग्लिश गोटे मिसई कौन बुझीपार निर्दिष्ट माप ओजन थिला एवं उन्नत नगर परिचालना भितर लुचि रही गोटे सुंदर नगर तो यहाँ थिला आम हरप्पा संस्कृति मूल भित्ति आम से विषय स्लाइड्स रे जानले जदि मु कोनोसी पॉइंट छाड़ी दूथबी ताले मते कमेंट सेक्शन में कहबो ओके तो मुझे पुणी बुझे देवी तुम मानक नेक्स्ट वीडियो रे मु क्वेश्चन आंसर डिस्कशन करी देन तार कि एमसीक्यू डिस्कशन करी तापरे मु आर आ गोटे पार्ट जो भारतीय संस्कृति मूल भितर आ गोटे पार्ट ऋग वैदिक और लेटर वैदिक एज विषय पढ़ा आम ओके सेते पर्यंत आपको बुझिया को चेष्टा कर बार बार वीडियो देखिकी देख कौटी बुझीपारच कौटी बुझीपारन मत वीडियो कमेंट सेक्शन में कह एंड जदि बुझीपारच तो भल कथा ओके देन मु क्वेश्चन आंसर डिस्कस करदेवी ओके सेते पर्यंत मन दी पाठ पढ़ बापा माँ कथा मान ओके स्टे ऑलवेज हैप्पी बाय बाय थैंक यू।